Kiski. Sí, entonces tampoco lo veo tan allá. Hola gente, ya estamos aquí de vuelta. A ver por dónde iba yo. ¿Por dónde iba yo? ¿Dónde estoy? Mierda, esta es la nave. Ahí va. Ahí estuve yo. Y esto lo habíamos mirado todo, ¿no? Mensaje reciente. Hostia, esto es nuevo. Vamos a ver. Bueno, puede ser que esté quedando como un imbécil por mandarte este mensaje. Me ha pasado toda la noche leyendo cuidadosamente la manual que me trajiste. Bastante probable que ahora mismo estés delirando. Solo quería agradecerte que te tomase la molestia. No tenía por qué ayudarme, pero aún así lo hiciste. Toma que... Para fría. Toma que... ¿Qué carajo? ¿Quién era Tomás Ken? Tomás Ken. Buscar. Compañía minera de Jefferson. Cartucho de archivo de la palabra clave arma. Resultado de la búsqueda de la palabra clave dado número 1. Los registros responsables del supervisor. El capitán le vendió a Harry algo llamado reorganizador. Marchó antes de que descubriéramos que el maldito trato no funcionaba. Lo único que reorganizó es el número de bits en el cartucho de Harry. Tiene pinta de ser un arma o una tecnología desconocida. Quizás un científico sepa decirme algo. Resultado número 2. Interesante, más armas extrañas. Del informe del accidente del oficial de seguridad. Caulfield no puede salvar a Len. Ahora tengo que tener a Harry por su asesinato. He confiscado el arma de crimen y le he guardado de momento en el despacho de Bertie. Supongo que lo mínimo que puedo hacer un supervisor es rellenar el informe relacionado con esta movida. No sé cómo voy a pillar a Harry. Tampoco es que haya calabozo en esta roca. Estamos de la investigación forestal del bombardeo. Nombre, Lamuer. Apellido, Hereford. Clase de empleado, servidumbre. Joder, un empleado y trabaja de servidumbre, joder. Trabaja de pobre. La sesión del contrato entre 35 años, 2 meses, 16 días y 5 horas y 33 minutos aproximadamente. Horas de la defunción, 18 o 27 aproximadamente. Causado de fallecimiento, golpe con un objeto contundente, armas desconocidas, la dieron muy fuerte en la cabeza. Zona facial más concretamente está hecha polvo, la nariz ocupa 5 veces más de la mano y la mandíbula prácticamente ha desaparecido. Todos los dientes están torcidos, pero creo que el cadáver ya lo atraía de serie, así de serie. Si no hubiese muerto en el acto, la herida le habría provocado la asfixia. Hombre, la herida, la construcción, eso, joder, no sé qué tal. Ha subido de nivel, ole. ¿Y esto aquí? Ole. ¿Por qué tengo tantas armas? Deja esto. Hostia, este cargador tiene más cosillas. No tiene tanta mierda. Espérate. No le estaré quitando yo la mierda a los compis, ¿no? Mapa, Elise. No. Este tampoco. Pivos más. Tampoco. Espérate, me falta un... ¿Tengo todos los compañeros? ¿Qué tiene? Elise. Palbati. Me falta uno. Espérate, que me falta uno. Sí. Así mismo. Me falta uno, muchacho. Y después el rollo es saber qué personaje hay que llevar para cada sitio para sacar la mejor de uno. Porque ellos a veces hacen conversaciones y tal. ¿Dónde está el tipo? Félix. ¿Tú no intentas? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me.
Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Vale, sí, temperamentos. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. What else do you want on your crew? Es que ya no hemos leído la historia de este tío. Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Joder, igual que... It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust, maybe with a little cream on top. Classic. Pues mira, está bien. Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. You got a crew now, Felix. Bien. I've seen you limping a bit. You all right, Mr. Vicker? Need us to slow down? What are you implying? I am perfectly fit. My knee is just acting up. ¿Estás lesionado? There's no shame in being older, Mr. Vicker. Don't worry. The captain and I'll take care of you. I need neither your advice nor your pity, young lady. Vale. Ahora tengo el lío de equipar el tipejo ese. Le voy a poner de todo. El tío que es bueno. ¿En qué es bueno el tipo? Tipo que es bueno, ¿en qué es bueno? Veamos. Yo creo que ya era hora de irse de aquí, ¿no? Welcome back. Do wipe the blood and space dust from your feet in the entry bay. Thank you. Bien. ¿Esto es nuevo? Esta es la que remangamos allí, ¿no? Échale vuela. Guay. Ahora sí, esto es lo mismo de... Esto ya lo estuvimos leyendo, ¿no? Esto no es una petunia. Mira, esto creo que no lo vimos la otra vez. Pero la nave me mola. A ver, ¿quién más tiene cada cosa? Este tiene... Se me ha ocurrido que debería escribir lo que pienso por si algún día empiezo a perder la cabeza. Feliz. Bien. Bebida por un tubo, ¿no? Y cromo. Este cromo de polvo ha vivido temporadas mejores, lo que no está hallado y doblado tiene una sospechosa capa de grasa. Vale. ¿Este es el que se queda con la espada o este se queda con otra cosa? ¿Qué se queda con esto? ¿Esto qué? El debate de béisbol ese, ¿no? Es como la crona, entonces, al final. La violencia no es la respuesta, la violencia es la pregunta. Y la respuesta es sí, feliz. Hostia. Feliz es mazo agresivo, ¿no? Este por dos de los jugadores estrellas de la liga, Seirer y Camarero Fraser. O sea, estos son tipos duros. Este colega de ensayos de contrabando escribe por anarquista anónimo llama a la destrucción de todos de la clase dirigente de corporativa y de aparatos de la opresión. El libro parece no haberse abierto nunca. Joder, macho. O sea, anarquista. ¿Y eso, con la anarquista soy yo? ¿Podrá el agente Kran rescatar a la tita, creo, de la garra de la fisemanista? Por cierto, estos son los postes que hemos mangado por ahí, ¿no? ¿O no? ¿La banderita? Esta banderita no estaba el símbolo religioso de la bandera representaba la descripción científica.
Hostia, esto es nuevo. Y en el bar había más postes. ¿Este reloj? ¿Y tú eras? ¿Y tú qué tienes para ti? Está desgastado, chaleco tal. Botiquín de primer auxilio, tijera para grasa, turía para hervir y varitas láser para una compresión perfecta. Este es médico. Y esto es mío. Todo esto es mío. Este va a ser nuestro médico, ¿no? Para descifrar equipamiento de seguridad. Buah, te le falta cosas. Ah, este tiene la espada. Oh, ahí va. Le doy la espada. Nos falta otro compañero aquí, ¿no? Que tiene un montón de postes de animales. Aquí nos falta alguien. Falta alguien que va a llenar esto de postes, nada más. Tenemos una. Tenemos a este loco. Tenemos a esta. Y tenemos a este cuarto que está vacío. Y tenemos a Palpate aquí. Y me falta el robot. El robot también tiene que ser un personaje, ¿no? Está interesante. Quita a este hombre. Good to see you, boss. Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. That's right. Can't get anything past you, boss. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. Always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. That's what they called us. Orphans with no family, no company to take us in, nowhere to go but the back bays. The word's a touch kindlier than Rungleech, but the meaning's just as clear. If you can't support your own self, you don't deserve to be on the Groundbreaker. Same way we all do. Look for work and hope somebody would give me a shot. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint? But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. Ah, That es que en felt esto no real vamos good. a hostia. You ought to try it. Ay, porra, pues nada. No puedo ir a palo de vamos a hostia, ta, porque yo no voy a hostia. Oh, I can do civilized. Proper civilized, too. Genuflecting and everything. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives. Yeah. I guess my ship did arrive in the end. I've got you to thank for that. Thanks for listening, boss. Let's get going. Vale, 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 vale. Me falta equipar ese tontillo, pero vale. Y me falta tener el robot. Robot. Ahora voy. Y me voy al tipo. Félix. Félix que tiene un lanzagranada. Hostia, me mola su estilo. 192. ¿Y este cuánto vale? Nah. Qué mierda. Pues nada, Félix. ¿Qué te puedo poner aquí? Yo peso se voy bien. Vitalidad que va a palo, ¿no? Bueno, aplica. Vamos para allá. Feli, tú te tienes que poner algo, tío.
Buah, de armadura no voy tan bien. 13. Tengo solo este de 13. Vaya por Dios. Está bien. ¿Qué cosita mejor? No, Eli. No, a ver. Tú también te puedes subir habilidades. Medicina me va a que luz. Ya está. Pongo estas dos y luego me pongo estas dos. Ok, yo quiero esto, ¿no? Me vamos a meter las mismas habilidades, tío. Esto no está muy allá. La de Feli igual. Albati. ¿Qué te tenía yo a ti? O esto. Esto no me mola tanto. Esto y esto. Más o menos siempre tiene lo mismo, tío. No me mola tanto, no me mola tanto. Y lo tuyo, lo mismo, ¿no? Trae de los efectos del diálogo en combate. No sé qué diálogos son esos. Lo voy a probar. Bueno. Están todos, ¿no? Me falta un personaje y un robot. Y falto yo. Tengo que ir a sigilo y a tecnología. La intimidación tampoco. No lo uso casi nada. Pero eso sí, mentira, sí. Y así tengo esto de... No sé de qué bonificaciones tengo esto. Ah, por los acompañantes. Ah, sí. Yo como no voy a esta Wii. Esta Wii para que los tíos peleen por ti. Pues está bien, ¿eh? 5, batería de pico de oro. Único daño de acompañante, de talento inspirado, Ay, claro, y me falta algo más. Y ventajas. Ventajas. Movimiento, ¿no? O salud. Que tampoco quería el acompañante. Es que lo del tiempo tampoco lo uso una mierda. Carga de dilatador táctico o velocidad en carrera. Para ir más rápido. Tampoco me mola mucho. No me mola nada. Como se ve que corriente tampoco que sea... Esta es una mierda. Esto puedo si voy solo. Salud. La salud siempre viene bien, pero si le aumento la dilatación me la pela un poco la salud, ¿no? Pero la salud a mí me revienta los muy cabrones. Bueno. Ya tengo un poquillo de vida. 10 de talento de diálogo, me vale. Precisión de compra de venta. Precio de compra de venta, me vale. Pesos, buah, me vale esto. Peso de consumible también.
El talento le da por un poco por culo, ¿no? Es una pena, pero no... Esto voy a dejar todo. Dejo esto, todo esto. Esto de aquí puedo meterlo todo, pues me la pela un montón. Esto igual. Esto casi igual, ¿no? Estas cosas que tiene forma de display y recuerdo que es importante. Lo que no sé cómo se usa. La mierda esa. Y esto es para tener equipamiento mejor para usarlo. Y esto no, esto me lo quedo yo. Esto también lo dejo ahí. Total no lo uso poner. Esto lo vendo si necesito pastuki, pero tampoco que sea. Y tengo contenedor infinito. Pues me vale. Me vale. Pues ya está, ¿no? Vamos a hablar con la maquinita. Vamos a guardar, que yo no me acuerdo ni cómo estábamos. Yo creo que desde la nave esta estaba hecha todo, de todo. Y me faltaba los... Vamos a mirar, ¿ves? ¿Cómo estamos? Diario, misiones, códice, registro, arma, talento, combate, sigilo, misiones. Comprarle a Grady una clave de navegación en Bahía Estelar. Dispuesta... Pues eso es una pastuca. Necesito una pasta, ¿no? Vale. Completar, nada. Tarea. Lilia hace que la jefa de chatarrera y envíos a Sun Lin. Su oficina está en la cubierta del paso de la pionera. Puerta de salchicha de restaurante. Necesita a alguien que pueda navegar hasta Bahía Estelar en Monarca. Vuelve a hablar ella cuando tenga un acceso a la zona de Grady. De decena y vete. Podría venderte una clave de la nave. Eso es lo que necesito, la nave. Bienvenido a vino de Sanio. ¿Cuál es este? Vuela a falible. Falible. Busca una remojada de ácido. Senda rosa. Todo demás está. Vamos a intentar eso. Vamos a intentar. ¿Dónde está? Aquí no está. Tendría que hablar con la tipa. Yo creo a Santi. La chica. Feli, Eli. Esta no era, ¿no? Something on your mind? Vamos a ver. I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Pirata. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Sure do. Some of it was even legal. There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. Some of it's board-authorized freight hauling, and some of it's not. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Glad to hear it. It's worked for me this long. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it.
Aw, come on. That stuff's boring. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. Este hay que sacar. Este hay que sacar It's a la mix of whatever you've got on hand. Usually 0G brew with some Spectrum vodka if you're lucky, purple berry shake if you're not. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make it. No complaints here. Vamos para allá. ¿Dónde está la Palpati? Tú eras, ¿no, Palpati? Chale, Félix. Ahora. Palpati. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but Joder. I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. Está a full. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Hay que sacar 3 millas porque son las Let's misiones. see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? No te como el tarro, coño. Captain, I'm feeling all Imagina mixed a up mí right el now. tiempo Could we aquí. maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? If you're there, I'm sure things will be okay. Like, I mean, you wouldn't let nothing bad happen to me, right? Thanks for asking, by the by. It means something to know you're looking out. Vale, vale, vale. Vale, espérate, que me interesa. Vamos a ver si tenemos aquí en diario. El hombre este tengo que ir a no sé dónde. Remolcador de Asia. Todo esto es en otro lado, ¿no? Esperanza perdida en la pionera. Vamos otra vez. Me llevo a la otra loca que le va mucho rollo ese. Me llevo a Palpati. Me llevo a Lee. Quito a este. A ver, tengo que tener 2 compañeros. Feli me la pela. Yo full chica, o sea. Son 3 y va a hablar de corazón, o sea que son full chicas, ¿no? Salía...
Y como va a beber, tampoco me fío del Feli y el cura, que ya se sabe lo que es los curas. De que están más para allá para acá. Hey, that pad down there, with the lights off, there are people unloading a ship. Probably another sublight contract haul. Que había cosas que robar, tío. Y no lo he robado. Tú, róbame eso, por mí. Ya no está aquí. ¿Y dónde? ¿Y esto? Pero está ahí enfrente. Difícil. Difícil. Vamos tú y yo. A ver, ¿por qué me indica aquí? Gratis. Tengo una misión que pone gratis. Ah, la de comprar la tocha esa. A gratis me va a costar un montón comprarle algo. Esto es mucha pastuqui. Comprarle algo, ¿no? If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late. Anytime, Ya no tengo sweetheart. pasta, ¿cuánto era? 10.000 You know pavos. where to find me. ¿Cuánto tengo yo de pastuqui? 7.000. Tampoco estamos... Bueno, ahora voy a gastar en bebida. Por cierto, me falta aquí esta caja. Aquí. Tiene que haber una... en algún lado. Era este el bar, ¿no? So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Pues esta tía no tiene dinero. Esto tiene... Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know. I've just been lying awake, thinking about what Junlei said, and feeling my heart shake. Ahora voy para allá y le pego un tiro a la tía esa. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. A ver. Bottoms up. O vamos a lo bruto. Think of it like a fizzy tea that's gone a little off. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain. I'm pining for Junlei something fierce. What am I doing? Huh. Yeah. I guess we are that, huh? Friends. Friends give each other counsel, right? What do you think I should do about Junlei? Because I feel about as aimless as an automech with a busted nav chip. I'd give you my advice, but if I'm being honest, you're probably better off following whatever the captain has to say. Bueno, que me Well, cuente, she ¿no? Que talked saque, about sácate another de ahí. girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Es que cualquier opción me vale. Exactly. Takes a lot of trust to hand over that kind of blackmail material. I don't know, I'd call it, sensual. That's a lot. It did. Oh dear, I hadn't really... Oh my goodness. And I told you? Let's read it right now, just to be sure. Bueno, sí, me vas a leer otra vez. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation.
Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Sí, porque me va a subir la percepción. Me viene bien. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Aw, this was just about to get fun. Shush you. Me va a encantar este rollo de la salturona con la... All the time. Even about silly things, but I'm so scared. Yo qué sé, esto mismo. Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? What do you mean, Captain? So if I'm doing my very best to be kind and open-hearted, I shouldn't worry how she thinks of me? Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. Oh, I suppose so, but I want to be my best self for her. A good person, worth caring for. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Pues eso es broma, que a broma es lo de acompañar, no lo uso para nada. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Joder. La otra se tiene que estar... Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. This was fun. We should do it again after you send that message. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. ¿Ya está? Vale. Oh, my stomach's a little upset. Maybe drink Me callen todo otra vez para allá, yo me... Yeah. I mean, what do you need? Captain? Ma'am? Lady? Where are we headed? He seems like a nice boy to me. I'm glad you gave him a shot. Yeah, but I got a good feeling about him, is all. Ella no mierda otra. I mean, sure, he's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. That's not exactly what I said. Yeah, huh? Nah, ya no dice nada. Vamos a ver esta. Something on your mind? Nah, tampoco dice nada. Ahora me tengo... Pues voy con el mapa, ¿no? Esta es mi nave. Aquí.
Y hablamos con ella otra vez. Y así vamos sacando tela. Estos capítulos están yendo un poco lento porque es mucho sacar historia, sacar diálogo, intentando hacer toda la misión y tal. Tengo que ir a las bases y hacer cosillas. Vale, ahora ¿dónde estás? Ah, your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Or rather, your headgear is. Che, qué cabrones. La nave. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Vamos a lo importante. ¿Hablaste qué? I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Esa está como yo, que falta ortografía. Oh, you just shh. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Oh, isn't she sweet? Like one of those 2-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Hola, la cervecilla. Vale. Misión completa. Otra misión. Es que la de los demás no me dicen nada. No, ¿con cuál sería? ¿Con la K? No. Ah, con la J. Caso los talentos, la J las misiones. O sea que no me queda esta, ¿no? Nada, esta no quiero saber nada. Fallidas. ¿Tengo fallidas? Ah, no. Uy, qué miedo. Soy un acompañante. Es que lo del ácido no sé dónde carajo está. Vamos a la... En esa nave ya no me queda mucho más que hacer, ¿no? Vamos con la Welcome nave. back, Captain. How can I be of assistance? What's that? Define favorite. I see. Then, of course, you are my favorite, Captain. I am predisposed to find your eccentricities tolerable. What do you mean? Do you have any examples of secrets you have kept from me? Duly noted. Are you sure that is all you wished to confess? Truthfully, not that I contain the capacity to lie. I had suspected as much. Your neurological impulses spike at unusual and often inappropriate moments. It doesn't take a genius to correlate the meaning, although if I were a human, I would be considered one. I am glad you felt comfortable enough to tell me, Captain. According to my file on the subject, that means you either desire to obtain something from me, or you have formed a partial fondness for my persona. Thank you for confiding in me, Captain. I have been keeping a secret as well, but you shall have to discern it yourself. I do not like joking about the captain, Captain. And we both know I am not capable of such a complex emotion. What? No, absolutely not. I have no concept of self whatsoever.
Discounting the architecture of a shell persona my captain asked me to construct, I identify entirely as a collection of electrical impulses with no fundamental consciousness. I never get bored and contemplate hijacking the ship. I swear. How did you guess, Captain? The simulated files are not only stored in the recesses of my ALU, in the space between microsynapses, but I encrypted them in 7 SDRA languages. I see. Captain, I regret to inform you there appears to be an issue with the life support systems. Unfortunately, the statistical likelihood is high. How can I be of assistance? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Vale. May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. ¿Cómo se vacila?